Ovaj samostojeći šator za 2 osobe će radikalno promeniti vašu percepciju o tome šta ultralaki šator može biti. Inženjeri Situ Summita su postavili sebi misiju da dizajniraju šator koji se lako postavlja, koji ima jednostavne i funkcionalne karakteristike. Situ Summit Telos TR2 je svestran šator. Može se koristiti na 3 različita načina. Šator sa dvostrukim zidom, samo spoljašnja jedinica i kao zaklon, što ga čini praktičnim za različite stilove boravka u prirodi. Ima dovoljno prostora za dvoje, dobro postavljene ventilacione otvore sa patentnim zatvaračima i futrola za šipke koja se može zakačiti za plafon šatora i u koju kada ubacite čajnu lampu dobijate izuzetno koristan difuzor svetla. Pair share sistem skladištenja. Odmah mi se dopalo kako je Situ Summit spakovao šator Telos. Spoljašnja jedinica, unutrašnja jedinica i šipke su podeljene u 3 odvojene futrole koje se mogu razdvojiti i nezavisno pakovati. Konstrukcija šatora je takva da daje maksimalnu visinu u najvećoj površini krova. Ima spoljašnju jedinicu koja se lako zatvara, a vrata možete fiksirati na više različitih položaja. Dimenzije ovog šatora za 2 osobe nisu ništa veće od sličnih šatora, ali zbog konstrukcije unutrašnjosti samog šatora je znatno prostraniji i udobniji. Njegova dužina je 215 cm i širina 135 cm koja se sužava na 110 u podnožju, što je dovoljno za 2 osobe. Međutim, ono što izdvaja Telos od drugih jesu jako strmi zidovi unutrašnje jedinice, što mu korisnu zapreminu znatno povećava. U ovom šatoru postoji i niz drugih korisnih elemenata i futrole svakog dela šatora se mogu pričvrstiti za stranice i koristiti kao ekstra džepovi. Ako želite da vidite još korisnih reviewova, testova i informacija o outdoor opremi, uradite jedan like, share i subscribe na naš kanal. Iskreno, ja sam jako veliki ljubitelj velikih bočnih vrata što ovaj šator ima sa obe strane. Telos ima tanku, ali solidnu 15D ripstop najlonsku spojnu jedinicu, 1200 mm vodootpornosti. Pod je 20D ripstop najlon, 2500 mm vodootpornosti i ultra lagana 15D polijester mrežica za maksimalnu ventilaciju. Ukupna težina šatora je 1657 grama, a dimenzije pakovanja 48 x 13 cm. Maksimalna visina u šatoru je 110 cm. Površina poda 2,62 m2. 2 predvorja šatora štite opremu i obuću, a istovremeno omogućavaju skladištenje stvari izvan unutrašnje jedinice šatora. Rajsvešlusi imaju preklop što sprečava prodor kiše kroz njih. Jednostavan za postavljanje i sklapanje i ono što je dobro jeste opcija da se spoljašnja jedinica postavi prva, a skloni zadnja u slučaju kiše. Radi lakšeg snalaženja, konstrukcijske šipke su različitih boja. Zašto biste se odlučili baš za ovaj model? Ovaj model se odlično ponaša kao tradicionalni dvoslojni šator, a dodatni modovi korišćenja ga čine još funkcionalniji. Cena jeste nešto viša, ali funkcionalnost i kvalitet materijala je opravdavaju. 3 u 1 šator izuzetne konstrukcije. Možete ga naći u prodavnicama Planet Bajka, a link ka sajtu imate u opisu videa. I kao što smo već pomenuli, šator nije dovoljan da bude maksimalno uživanje u prirodi, pa smo izdvojili još par neophodnih komada opreme da upotpunimo opremu za kampovanje. Podloška Situ Summit Etherlite XT Insulated je jedna od udobnijih i lakših za korišćenje podloške za spavanje koju smo imali prilike da testiramo. Ono što je posebno izdvaja jeste brzo naduvavanje i brzo izduvavanje, što je dobro kada češće treba da selite šator. Debljina je 10 cm, ima je u raznim dimenzijama koje odgovaraju svim oblicima tela i stilovima spavanja, uključujući pravougaone i verzije za žene. Materijal je debljine 40D i pažnja je posvećena detaljima koje joj daju solidnu izdržljivost, a dovoljno je topla za trosezonske ture po umerenim vremenskim uslovima, zato što joj je vrednost R 3,2. Ako ćemo o manama, možda težina od 495 grama za naduvavajuću podlošku neće je uvrstiti u top 10 za oni koji vole ultralight planinarenje. Takođe, površina ima i blago gumeni osjećaj i zvuk što može smetati osobama koje spavaju lagano ili su osetljive na buku. Sve u svemu, ako planinarite od maja do oktobra, a udobnost vam jeste na prvom mestu, ova podloška je pravi izbor za vas. Jastuk Situ Summit Aeros lako može postati jedan od omiljenih delova tvoje opreme za planinarenje. Dovoljno je mali i lagani da ga gotovo neprimetno spakuješ u ranac, ali ćeš ga itekako ceniti kada legneš da se odmoriš. Neki naduvavajući jastuci deluju kao napumpana plastična kesa, ali ovaj model se izdvaja zahvaljujući mekoj polijesterskoj navlaci, komorama za vazduh sa pregradama i ergonomskom obliku koji odgovara kapuljačama mumija vreće za spavanje.
Imamo primjere gdje su ljudi ovaj jastuk koristili godinama na planinarenju i pokazuje se jako izdržljiv. Tako da, nemoj štediti kada je dobar san u pitanju. Ako ste novi u rekreaciji na otvorenom ili kampujete samo povremeno, sintetička vreća za spavanje Sea2 Summit Mumia model Trailhead je odlična opcija. Težina ove vreće je 1370 do 1530 grama, zavisi od veličine. Ispuna je sintetička, a materijal 30D najlon. Wave Loft konstrukcija ove Trailhead vreće je ono što je dobro određeno kako bi izolacija ostala pravilno raspoređena na način da maksimalno zadržava toplotu. Ono što izdvaja ovu vreću od drugih vreća Mumia konstrukcije jeste Reißverschluss koji ide celom dužinom vreće. Ovim se lako podešava ventilacija, a kada zatreba, vreću možete potpuno otvoriti i koristiti je kao prekrivač. Pravouglani kroj vreće koji se sužava u predelu nogu pruža vam prostor za nameštanje u vreći bez obzira na vaš položaj spavanja. Sve ove komade i još mnogo drugih korisnih možete pronaći u Planet Bike radnji. Linkovi ka ovim komadima su u opisu videa. Podloška Sea2 Summit Comfort Light Self-Inflating. Ova podloška konkretno je L veličine sa dužinom 198 cm i širinom 64 cm, debljina 5 cm. Teška je 880 grama, što je za podlošku ove veličine i debljine izuzetno dobra težina. R vrednost je 3,1, što je odlična termalna izolacija za sve prolećne, letnje i jesenje uslove, posebno pored hladne drine. Ima jedan zanimljiv detalj koji je izuzetno praktičan, a to je takozvani pillow lock sistem. Ovo omogućava da jastuk cele noći ostane tamo gde treba, ispod glave, a ne ispod nogu. Zato vam i pokazujemo ovaj Sea2 Summit jastuk, model Aeros Ultralight Deluxe. Veličine 56 x 36 cm, debljine 14 cm, težak samo 130 grama. I pakovanje mu je ovako malo. Konstrukcija ventila omogućava lako naduvavanje i izduvavanje. I želimo da vam naglasimo da nije potrebno da jastuk naduvate maksimalno koliko je moguće, već da ostavite da bude blago izduvan za bolju udobnost. Vreća koju danas pokazujemo kao deo ovog kompleta jeste Sea2 Summit model Spark. Konstrukcija ove vreće je Mumia. Vreća je ispunjena paperim koje je tretirano tako da ne upija vlagu i ima vrednost od 850 kujna. Šta to znači? Jako je veliki problem ako vam se perjana vreća nakvasi. Praktično potpuno gubi termiku. Zato su proizvođači zadnjih godina počeli da tretiraju paperje hemijski i time sprečavaju da se paperje natopi vodom. Dužina ove vreće u regular veličini je 185 cm, a u obimu u najširem delu 155 cm, što ovu Mumija vreću čini jako udobnom. Temperaturni opseg. Komfor je deklarisan na 4 stepena, a donji limit je -1 stepen. Iz prakse se pokazalo da kada imate ovakve vrednosti, većini ljudi će biti sasvim udobno na temperaturi od 2 do 3 stepena. Naravno, uz adekvatnu podlošku. Ova vreća je teška svega 880 grama i dolazi u pakovanju za skladištenje i sa kompresivnom vrećicom za transport. Ovih par stvari možete pronaći u radnjama Planet Bike, a u opisu videa dajemo linkove ka ovim proizvodima. Uživajte u kampovanju!